والسلام على جمعكم الكريم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على هذا الاجتماع في هذه البقعة الطيبة الطاهرة العامرة بكتاب الله تعالى وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وبالاجتماع لذكر الله جل جلاله تربية وتنمية وتمسكا بهذه السنة المطهرة وهذا الشرع القويم وهذا الدين الذي أبان الله تبارك وتعالى به وجعلنا مسلمين. الحمد لله والشكر لله في كل طرفة ونفحة ونفس ولمحة. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذه النعم التي لا تحصى، وأعظمها نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. Beliau Sri Syarif Muhammad Al-Habib Ibn Al-Khalifah Sri Al-Hajj Muhammad membuka dakwahnya beliau dengan mengucapkan tahmid bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian menyapa kita semua, baik itu daripada mukaddimin, daripada ulama, dan kita semua para pencari ilmu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau lanjutkan dengan ucapan beliau atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita malam hari ini di tempat ini untuk membaca Al-Quran, membaca ayatnya, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mewariskan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam yang telah kita pegang ini. Alhamdulillah كذلك على هذه الأيام في هذا الشهر الذي باركه الله تبارك وتعالى بميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أيضا على اتفاق المسلمين من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق على جعل هذا الشهر شهر تنمية وتنوير للعقول والقلوب بمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام إحياء مولد سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. فقد اتفق الناس أن جعلوا أياما لما دون ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعياد وطنية وأعياد أمومة وأيام يجتمعون فيها ويحيون ذكرها. فإحياء ذكرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى، وإظهار محبته صلى الله عليه وسلم من باب أولى، لأن الإيمان معلق بهذه المحبة والصدق فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. هذه الأسباب إنما أنشئت لتنمية وملء القلوب بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بتذكار أخلاقه وسيرته صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ هذا الدين العظيم بسهولة، إنما لاقى في تبليغه أنواعا شتى من العناء ومن العداوة ومن التكذيب ومن الجفاء. Dan alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini mengumpulkan kita, mentakdir kita berkumpul untuk mensyukuri hari lahirnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, dan alam pun bersyukur atas hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan ini, di bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak Allah Subhanahu wa taala menitipkan cahaya di hati para hamba-hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala menitipkan cahaya di pikiran hamba-hamba Allah dengan berkat hadir daripada peringatan Maulid Nabi, dengan berkat bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah titipkan cinta, Allah titipkan nur, Allah titipkan keharuman daripada akhlak orang tersebut berkat Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti ini tanda kalau majma' ini adalah majma' kebaikan. Kita manusia sedunia sepakat kalau banyak perayaan itu boleh dilakukan. Perayaan ulang tahun boleh dilakukan. Perayaan hari pernikahan boleh dilakukan. Perayaan-perayaan yang lain boleh dilakukan. Tidak ada yang menghujatnya. Padahal sungguh di antara semua perayaan itu, perayaan yang paling penting, perayaan yang paling agung, perayaan yang paling tinggi tingkat nilainya di sisi Allah adalah perayaan mensyukuri hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di dalam perayaan tersebut ada tertitip cinta di dalam hati kita, ada tertitip cinta di dalam hati semua orang yang berhubungan terhadap acara tersebut kepada Nabi Muhammad, dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hal cinta kepada Rasul ini hal yang iman orang itu bergantung kepada itu. Ukuran iman kita tergantung cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yu'min ahadukum, enggak beriman kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku menjadi orang yang paling dicintainya, melebihi dirinya sendiri, melebihi kedua orang tuanya, melebihi anak-anaknya, melebihi semua orang yang ada di muka bumi ini. Kalau udah bisa cinta begitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru itu orang namanya beriman, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita butuh perayaan-perayaan, acara-acara yang bisa menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Maulid ini nambahin kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. المتصفح للسيرة يطالع مما يطالع من عناء وملاقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقف على سنة سماها أهل السير عام الحزن. عام الحزن هو العام العاشر لبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يزال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة العام العاشر، وكلكم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعثته مكث في مكة 13 سنة. في العام العاشر من البعثة سمي هذا العام بعام الحزن. لماذا؟ ذلك لأنه توفيت فيه السيدة خديجة رضي الله عنها، وتوفي فيه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما كان سندا وعونا ودرعا يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتوفي الاثنين في عام واحد وهو السنة 10 للبعثة. وحينما توفي تجرأت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من السنين الماضية، حتى قام أحد سفهاء قريش بحث التراب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، واشتد كرههم وظهر عداؤهم أكثر مما مضى، حتى ضاق الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حزن الموت وشدة العداء. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. Di dalam sejarah disebutkan
dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu tahun yang dijuluki tahun kesedihan. Amul Huzn, tahun kesedihan. Tahun kesedihan itu adalah tahun ke-10 dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan wahyu beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Di dalam tahun ke-10 terjadi musibah. Terjadi musibah yang membuat itu tahun disebut tahun kesedihan dalam sejarah. Kenapa? Karena di tahun tersebut wafat ila rahmatillah, dipanggil Allah dua pilar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra alaihi salam. Beliau wafat di tahun ke-10 daripada kenabian. Yang kedua Sayyidina Abu Talib alaihi salam. Kedua-duanya adalah orang yang begitu melindungi Nabi Muhammad SAW. Orang yang begitu menjadi benteng untuk menolak, untuk mengusir, untuk mencegah orang-orang yang mau mengganggu Nabi Muhammad dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun yang sama, maka tahun tersebut disebut tahun kesedihan. Kenapa demikian? Karena setelah wafat keduanya alaihi wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan cobaan, mendapatkan gangguan, mendapatkan usikan, mendapatkan permusuhan yang lebih lagi daripada sebelumnya dari orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy yang biasanya mengganggu itu ada yang dipandang, ini udah nggak ada lagi. Sampai mereka berani ketika Rasulullah SAW lagi sholat, ada orang kafir Quraisy menaruhkan pasir di atas kepala Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu udah sedih dalam kehilangan, tambah sedih pula karena gangguan lebih parah. Akhirnya datanglah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke Taif. أريد أن أنبه من ابتلي بالتبغ ابتعد. هذه المجالس لا يليق بها الروائح الكريهة. من ابتلي بالتبغ يستعمله بعيدا. Barang siapa yang masih mungkin ngerokok, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kasih hidayah. Terus kata beliau, keluar dulu katanya. Jangan dekat-dekat dulu di sini, mohon maaf. Tanpa mengurangi rasa hormat, yang masih ngerokok biar keluar dulu. Ini majelis, ya, ada rasa hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan diusir dengan rokoknya. Nah, mohon maaf. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف والطائف تسكنه قبيلة ثقيف فخرج يلتمس منهم القرب واعتناق الإسلام وحمايته صلى الله عليه وسلم. طائف تبعد عن مكة بحوالي 75 كيلومتر. لهذه المسافة مشاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس عونا ووقاية وحماية من شر قريش ومن عداوتها ومن تكذيبها. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يجد إلا ما وجد في مكة، بل أعرى الكبراء الغلمان والسفهاء بأن يرموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة هو وغلامه، فضربوه بالحجارة صلى الله عليه وسلم حتى أدموا قدميه الشريفتين، وأصابته الحجارة في قدميه وسال دمه صلى الله عليه وسلم. فخرج من الطائف بعد هذه العداوة وهذا الإنكار وهذا التكذيب إلى أن وصل إلى حائط، إلى بستان، إلى حديقة لأحد مشركي قريش، وكان من ألد الأعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرآه ولد هذا المشرك ومعه خادم لهم اسمه عداس. فلما رأى الولدان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة رقى له يعني أشفقا عليه مما يعانيه. وكان لهم عنب في هذه الحديقة، فقطف أحدهم عرجونا من العنب
وأرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاه لهذا الغلام، لهذا عداس، أعطاه ذلك العرجون وقال له اذهب به إليه. وعداس كان نصرانيا، كان على دين النصارى، يعني أنه يعرف الله سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب. فأخذ عداس هذا العرجون وأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل من هذا العنب قال بسم الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله، كما هي سنته عند بداية الأكل. فقال عداس من أين لك بهذه الكلمة؟ إن أهل هذه الأرض لا يعرفون هذه الكلمة، يعني لأنهم مشركون لا يعرفون ذكر الله بسم الله عند بداية الأكل، فمن أين لك بهذه الكلمة؟ هذا عداس يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أين أنت؟ حتى تعرف أن هؤلاء تعرف هذه الكلمة، وتعرف أن قريش لا تعرف ذكر اسم الله على الأكل. فقال له عداس أنا من نينوى، اسم قرية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قرية النبي الصالح يونس بن متى. فقال عداس ومن أين تعرف يونس بن متى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أخي فهو نبي وأنا نبي. إذن هذا الحوار بين هذا الغلام النصراني الذي هو من أهل الكتاب وسيد الأنام عليه الصلاة والسلام جعل عداس يؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي، فانكب على يديه وقدميه الشريفتين يقبلهما، لأنه أدرك وأهل الكتاب كانوا يعرفون نبي آخر الزمان بأنه يولد في مكة ويظهر في يثرب التي كانت المدينة التي كانت تسمى بيثرب. فانكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل يديه وقدميه، فجاء الأنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن وجد من يصدقه ويؤمن به. Kemudian Rasulullah SAW pindah hijrah ke Taif. Hijrah ke Taif atas perintah Allah Subhanahu wa taala dengan harapan agar supaya barangkali beliau di Taif mendapatkan pembelaan, mendapatkan sambutan, bisa diterima dakwah Islam di Taif. Jarak antara Mekah ke Taif itu kurang lebih 75 km. Rasulullah SAW melewati jarak itu. Berjalan Rasulullah SAW ke Taif. Sampai di Taif, Taif ini kabilah namanya Saqif, Banu Saqif. Ternyata yang didapat oleh Rasulullah SAW di Taif sama aja kayak yang didapat di kota Mekah. Di kota Mekah waktu itu lagi terancam, lagi diusik, lagi diganggu luar biasa. Di Taif juga sama. Bahkan di Taif itu pemuka-pemuka Taif memerintahkan orang biar berkumpul di lapangan untuk mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diperintahkan oleh pemimpin-pemimpin kabilah Bani Saqif ini, mereka biar bawa batu. Sehingga Rasul keluar diusir dari Taif dengan dilempari batu oleh orang-orang. Ini dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilempari batu sama orang-orang sampai kedua tumit Nabi Muhammad SAW keluar darah. Berdarah kedua kakinya Nabi Muhammad SAW ya, ketika dilemparin oleh orang-orang Taif, keluar dari Taif sampai masuk ke satu perkebunan Nabi Muhammad SAW. Duduk istirahat Rasulullah SAW karena habis dilemparin batu sama orang-orang sekampung. Ketika duduk di kebun anggur, kebetulan kedua putra remaja daripada pemilik kebun tersebut melihat Rasulullah SAW dari kejauhan. Ketika melihat, tiba, kasihan. Itu kok orang kasihan kayaknya. Akhirnya dipanggil anak buahnya.
penjaga kebun namanya Adas. Adas ini seorang Nasrani, seorang ahlul kitab, seorang Nasrani. Akhirnya diperintahkan kepada Adas untuk petik anggur. Petik anggur, taruh di wadah, berikan ke orang tersebut. Dipetiklah anggur, kemudian dibawa oleh Adas, diberikan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diambil oleh Rasulullah SAW, Rasul mau makan, Rasul baca Bismillah. Rasul baca Bismillah. Kaget Adas. Tanya Adas, ente tahu dari mana kalimat itu? Di negeri ini tidak terdengar satupun orang membaca Bismillah. Gak pernah anda dengar orang baca kalimat yang ente baca barusan. Tanda ciri daripada pertanyaan orang ini kalau dia tahu kalimat Bismillah. Akhirnya ditanya sama Rasulullah SAW, kamu sendiri dari mana? Kok kamu tahu sama Bismillah? Akhirnya kata beliau, aku dari negeri Ninwa. Ninwa nama satu daerah. Akhirnya kata Rasulullah SAW, Ninwa itu negerinya saudara saya, Yunus bin Matta katanya. Saudara saya Yunus bin Matta. Nanya lagi Adas, kamu kenal dari mana sama Yunus bin Matta? Kenal dari mana engkau oleh Nabi Yunus bin? Karena huwa akhi. Kata Rasulullah SAW, Nabi Yunus itu saudara saya. Dia seorang nabi dan saya juga seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu. Ketika mendengar ahlul kitab, Adas ini termasuk ahlul kitab. Ahlul kitab itu tahu di dalam kitab Taurat, Injil, kalau Rasulullah SAW akan lahir di kota Mekah dan akan hijrah ke Yasrib, ke Madinah. Akhirnya yakin Adas kalau inilah Nabi Muhammad SAW Al-Muntadhar, Nabi yang ditunggu. Ingkab, langsung bersimpuh Adas. Langsung bersimpuh. Bersimpuh bukan cuma cium tangan Pak. Tangan Rasulullah SAW dicium, tangan dan kaki Nabi SAW dicium sama Adas. Ketika dicium kaki Nabi Muhammad SAW, ya Adas ini mendapati ketenangan di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Sampai berimanlah Adas ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولما جن الليل وخيم الظلام اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا يبيت فيه، لأننا قلنا أن المسافة لا يكفي قطعها ليوم واحد، حوالي 75 كيلومتر. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا يبيت فيه، يقضي فيه ليله في العراء. ولما قام الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ القرآن. وقبل أن تفرض الصلاة المكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة سيدنا إبراهيم الخليل ركعتان. ولذلك روت سيدة عائشة رضي الله عنها أن الصلاة كانت ركعتان، فحينما فرضت الصلوات الخمسة المفروضة كانت هذه الصلوات المفروضة وبقيت صلاة ركعتين في النفل. كان يصلي صلى الله عليه وسلم ويتهجد بالقرآن العظيم. فجاءته مجموعة من الجن ويسمون بجن نصيبين. جاءت مجموعة من جن نصيبين. تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين، الإنس والجن. مبعوث إلى الثقلين هم الإنس والجن. كأن الله سبحانه وتعالى يطمئن نبيه ورسوله جراء ما لاقى من شدة العداوة، فيقول له: إذا لم يؤمن قومك فإن المستقبل نذير بإيمان غير قومك، بل يؤمن بك جنس آخر وهم الجن. في القرآن الكريم: وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، في سورة الجن. فإذا جاءت مجموعة من جن نصيبين فآمنت وأسلمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى أقوامهم يدعونهم إلى الإسلام. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته تلك
وفي تلك الليلة نزل عليه جبريل عليه السلام. Kemudian setelah sudah masuk Islam, Rasulullah SAW meneruskan perjalanan kembali ke kota Mekah. Sampai akhirnya datanglah tengah malam. Karena perjalanan dari Taif ke Mekah ini tidak mungkin bisa ditempuh dengan jalan sehari saja. Harus nginep di jalanan. Akhirnya Rasulullah SAW bermalam di padang pasir. Rasulullah SAW bermalam di padang pasir. Ketika Rasulullah SAW bermalam, Rasulullah tengah malam salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Jadi Rasulullah SAW sebelum di-Isra Mi'rajkan, sebelum diwajibkan salat, sebelum dapat perintah salat, Rasulullah mengikuti salatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu salatnya 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Rasulullah SAW salat. Setelah Rasulullah SAW salat, habis salat beliau baca Quran. Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Tiba-tiba di malam tersebut, lagi bermalam itu Rasulullah SAW lagi baca Quran, datang sekelompok kaum jin. Datang sekelompok kaum jin, namanya kaum jin Nusaybin. Nusaybin namanya. Kaum jin Nusaybin. Satu kelompok, satu kabilah mungkin begitu. Datang bergelombol ke Nabi Muhammad SAW. Kita tahu semuanya kalau Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kedua alam. Alam manusia dan alam jin. Dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah SAW kelebihan kita dari jin, Rasulullah dari jenis kita. Tapi ketika ditolak dakwahnya Nabi Muhammad SAW, datang sekelompok kaum jin, berkata mereka kepada Nabi Muhammad SAW, kalau makhluk-makhluk dari jenismu tidak menerima dakwahmu, ayo dakwah di kaum jenis kami aja, kata jin. Karena banyak dari kaum jin yang akan beriman kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Sampai dirayu biar jadi kaum jin aja gitu maksudnya. Bukan jadi kaum jin, biarin dah dakwahnya sama jin aja. Sampai akhirnya mereka semuanya jin tersebut yang hadir ke Rasulullah SAW masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad. Masuk Islam di malam tersebut di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وسورة الجن معروفة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أنهى مع جن نصيبين وآمنوا به وذهبوا إلى أقوامهم وقبائلهم يدعونهم إلى الإسلام، نزل جبريل عليه السلام بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وقال له: إن الله سبحانه وتعالى أمرني بالنزول إليك وأرسل لك الملك الموكل بالجبال. تعرفون لكل ملك من الملائكة مهمته. أمين الوحي سيدنا جبرائيل، وسيدنا إسرافيل موكل بالرياح، وسيدنا عزرائيل موكل بالأرواح، وهذا الملك موكل بالجبال. يقول له: إن الله سبحانه وتعالى أرسله إليك تحت أمرك، مره إن شئت يطبق عليهم الأخشب، يعني يلاقي عليهم الجبال، جبال مكة. أنتم لمن ذهب إلى الحج أو العمرة يرى أن مكة تدور بها الجبال، مكة تحيط بها الجبال. فقال له: إن شئت أن ملك الجبال يطبق، أي يلاقي الجبل إلى الجبل فلا يبقى لهم أثر، يعني يزول نهائيا. كأن الله سبحانه وتعالى يعطي الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتقم من هؤلاء المشركين الذين لم يرضوا برسالة الحق وبدين الحق، وأشهروا سيوف العداوة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال له: لا يا جبريل، بل إني أرجو
أن يأتي منهم من يوحد الله، أن يأتي منهم من يوحد الله. انظروا إلى رأفة وحلم وحنان وصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك مدحه الله سبحانه وتعالى بكتابه العزيز بقوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله سبحانه وتعالى وسيلة الانتقام والسحق لقريش التي ناصبته العداوة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لحلمه ورأفته وحنانه وصبرهم فإنه يأتي منهم من يسلم ويشهد شهادة الحق ويكون مؤمنا. إذن فخيره الله سبحانه وتعالى فاختار صلى الله عليه وسلم الشفقة والرأفة والرحمة. وشاء الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالانتصارات شتى إلى أن جاء فتح مكة. وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد غزوة بدر وبعد غزوة أحد وغيرها. جاء في السنة الثامنة للهجرة جاء فتح مكة، وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بتأييد من الله، وعجزت لأن في تلك السنين للهجرة تقوت شوكة الإسلام ودخل الناس أفواجا إلى الإسلام، فلم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وتلك العصبة القليلة التي آمنت به، بل أصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الآلاف من المسلمين. قيل أنه في فتح مكة كان معه 10,000 من المسلمين، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم ذا قوة ذا شكيمة الآن، وانتصر في عدة غزوات، فقريش صارت تخاف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء لفتح مكة هربوا إلى ديارهم وإلى الجبال خوفا من بطش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قال لهم: ماذا ترون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. رغم ما عانى منهم صلى الله عليه وسلم ولكنه عفى عنهم وفتح مكة وطهرها وأزال 360 صنما كانت حول الكعبة المطهرة، وأصبحت بعد ذلك مكة دار إسلام بعد أن كانت دار شرك وكفر. واستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان سيدنا خالد بن الوليد من أكبر قادة الإسلام، بل كان سيدنا عكرمة بن أبي جهل، أبو جهل كان هو ألد الأعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وأمية بن خلف وغيرهما كان أعدى الأعادي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعكرمة سيدنا عكرمة أسلم وأبوه مات مشركا. أبو جهل قتل في غزوة بدر الكبرى، هو من السبعين المشركين الذين قتلوا في غزوة بدر. انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل من المشركين 70 وأسر 70. فأبو جهل قتل يوم غزوة بدر، ولكن ابنه عكرمة آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن فحسب، بل كان من أكبر قادة الإسلام الذين قادوا الجيوش ودعوا إلى دين الله وفتحوا البلدان. إذا استجابت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي كان أبوه من ألد الأعداء إلى الإسلام وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موقف من مواقف معاناة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلم
تكبده للمتاعب حتى يصل إلينا هذا الدين كاملا طريا نقيا فيه كل الخير للدنيا والآخرة. هذا فقط أردنا أن نذكر به أنفسنا وإياكم في عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمة رسالته صلى الله عليه وسلم. ثبتنا الله وإياكم على ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه. Beliau kemudian membaca surat dari Al-Quran, ayat dari surat Jin. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. Katakan, diwahyukan kepada saya. Kata Allah, katakan wahai Nabi Muhammad SAW, uhiya ilayya, Allah berwahyu kepada saya, sesungguhnya mendengar sekelompok daripada kelompok jin. Mereka para jin berkata, sesungguhnya kami mendengar Quranan, sebuah kitab yang namanya Al-Quran, yang mana di dalam kitab tersebut banyak kalam-kalam yang ajaib yang menuntun kepada petunjuk yang lurus. Dan kami beriman, sungguh kami beriman terhadap Al-Quran tersebut, dan kami tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya. Ila akhiril ayat. Naam, itu tadi keterangan tentang jin yang masuk Islam tadi, ya, dijabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW setelah jin kelompok daripada Nusaybin tadi masuk Islam, mereka berdakwah ke kaum jin. Setelah mereka berdakwah, Rasulullah SAW mau kembali ke kota Mekah. Ya, mau kembali ke kota Mekah, turun malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mau kembali ke kota Mekah, bingung, karena tahu di kota Mekah itu yang ada orang-orang lagi mau ngebunuh Nabi Muhammad SAW. Mau masuk ke kota, yang di kota tersebut orang-orangnya udah pada garang pengen nyakitin Nabi Muhammad SAW. Sehingganya ketika Rasulullah SAW dalam keadaan itu, kalau nggak salah kata beliau, ini sampai di malam kedua. Jadi 2 malam nginep di perjalanan pulang. Ya, mungkin nunggu isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Turun malaikat Jibril mengatakan, aku diperintah Allah turun kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW. Dan aku diperintah oleh Allah untuk membawa malaikat yang menjadi penjaga semua gunung di muka bumi ini. Muwakkal bil Jabal. Jadi ada malaikat tugasnya muwakkal bil Jabal, malaikat Jibril penyampai wahyu, malaikat Israel pencabut, muwakkal bil arwah, yang diwakilkan roh kita ini di genggamannya Israfil, malaikat yang peniup, dan malaikat-malaikat yang lain dengan tugasnya. Nah, malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW membawa malaikat penjaga gunung, dan atas perintah Allah, dan menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, kalau engkau berkenan wahai Nabi Muhammad SAW, ini malaikat diperintah Allah dengan perkenannya engkau untuk mengangkat gunung di kota-kota yang lain, untuk dibenturkan ke gunung yang ada di kota Mekah. Kota Mekah itu sekelilingnya itu gunung. Jadi mau dihabisin kota Mekah biar isinya gunung semuanya, biar mati semuanya. Ini Allah yang mengizinkan. Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk balas dendam. Untuk balas dendam diizinin sama Allah. Kita Allah kagak izinin aja kita balas orang nyakitin kita. Betul nggak kira-kira? Rasulullah SAW ini ya, diizinin sama Allah buat balas dendam. Padahal Rasul lagi bingung mau masuk kota Mekah, bagaimana keadaannya, bagaimana keamanannya. Akan tetapi apa kata Rasulullah SAW? La wahai Jibril, tidak wahai Jibril, aku berharap barangkali di satu kota itu ada satu orang aja yang nantinya akan mengucapkan la ilaha illallah. Barangkali ada satu orang yang akan mentauhidkan Allah. Atau seandainya tidak ada pun dari mereka semuanya yang mentauhidkan Allah, barangkali ada yang nanti anaknya beragama Islam. Ini tanda
kalau Rasulullah SAW berdakwah dengan cinta. Rasulullah SAW berdakwah dengan mahabbah, dengan kelembutan, dengan belas kasihan. Nggak ada emosi sama sekali Nabi Muhammad SAW. Dan inilah proses mengalirnya Islam sampai ke negeri kita sekarang ini. Dan terbukti kalau doa Rasulullah SAW tersebut diijabah oleh Allah. Kapan terbuktinya? Singkat cerita, setelah Rasul kembali ke Madinah, kemudian dapat perintah ke Mekah, dapat perintah Isra Mi'raj dan lain sebagainya, dapat perintah hijrah ke Madinah, kemudian beliau melakukan beberapa peperangan, di antaranya perang Badar, perang Uhud dan lain sebagainya. Di dalam perang Badar itu Rasulullah SAW dapat berhasil ada korban 70 dari orang kafir. Meninggal dari orang kafir 70 dan yang tertawan 70 orang. Di antara yang meninggal salah satunya Abu Jahal. Abu Jahal. Nah, di tahun ke-8 daripada hijrah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW kembali ke Mekah membawa rombongan sebanyak 10.000 orang kira-kira. Bawa rombongan 10.000 orang. Ini yang dikenal dengan Fathu Makkah, kebukanya kota Mekah. Di kota Mekah tersebut akhirnya Rasulullah berhasil menghancurkan berhala yang ada di Ka'bah yang jumlahnya 360. Dihancurkan. Waktu itu penduduk Mekah kabur, kocar-kacir, pada ngumpet. Ada yang ngumpet di gunung, ada yang ngumpet di dalam rumahnya. Akhirnya kata Rasulullah SAW ketika pada takut, Rasulullah mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, bagaimanakah yang kau lihat tentang saya? Saya ini sebetulnya di mata kalian seperti apa? Kata Rasulullah SAW. Mereka menjawab, Karim ibnul Karim. Engkau orang mulia, putra orang mulia, wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak diapa-apain, Pak, nggak dibales. Ini orang yang nyakitin, orang yang macam-macam, dilepas sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilepas sama Rasulullah. Dan terbuktinya doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu banyak orang masuk Islam. Di antara orang yang masuk Islam adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini orang yang betul-betul tadinya memusuhi Islam. Orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Panglima perang, panglima berkuda dilawan Nabi Muhammad SAW. Masuk Islam. Juga ada yang bernama Ikrimah. Doa yang pertama tadi kata Rasulullah, barangkali ada orang satu aja yang masuk Islam, nggak tanggung-tanggung. Banyak orang yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Atau barangkali kalau kagak ada putra-putranya dan keturunannya yang masuk Islam. Terbukti doa pertama Khalid bin Walid, salah satu pemuka yang memusuhi Nabi SAW sebelumnya, masuk Islam. Dan banyak lagi yang lainnya. Yang kedua namanya Ikrimah. Ikrimah ini putranya Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Abu Jahal matinya kafir di perang Badar, mati Abu Jahal. Ikrimah juga tadinya kafir, memusuhi Rasulullah SAW. Dapat hidayah di Fathu Mekah, masuk Islam Ikrimah. Bukan cuma masuk Islam, dia bahkan jadi orang yang begitu membela Nabi Muhammad SAW. Ikrimah ini menjadi panglima perang yang luar biasa, yang cerdas, yang gagah membela Nabi Muhammad SAW. Inilah proses tersebarnya Islam atas kelembutannya Nabi Muhammad SAW, atas pertolongannya, atas maafnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau kilas balik, seandainya di awal itu Rasulullah SAW mengatakan, iya udah tabrakin itu gunung ke Mekah, kira-kira hasilnya lebih baik apa lebih buruk kira-kira? Jadi kita ini kalau disakitin orang, lebih baik memaafkan apa membalas? Itu pelajarannya maksudnya. Balas apa maafin? Ngantuk Pak ya. Kalau Rasul memaafkan sampai sekarang Islam tersebar luas, sampai Allah memuji Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah menawarkan balas dendam ditolak, Allah puji dengan firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum raufur rahim. Rasulullah raufun rahim, dakwahnya dengan cinta, dengan belas kasihan, dengan mahabbah, ingin menyelamatkan bukan membinasakan. Ini dakwah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في الختام حينما نعلم موقفا أو مواقف
مثل هذه وعناء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدم عاما أو اثنين، دام 23 سنة. لاقى العداوة من قريش ثم العداوة من القبائل العربية، ولما هاجر أيضا وجد عداوة أخرى من اليهود، أيضا كانوا يبيتون له ويهيئون له الناس ليعادوه، حتى فتح الله سبحانه وتعالى له الأمصار والأراضي والقرى والحصون وانتصر عليهم، وكاد اليهود أن يقتلوه صما صلى الله عليه وسلم إلى آخر ذلك. فإذا علمنا هذا فنعلم أن هذا الدين العظيم الذي حبانا الله تبارك وتعالى به ووجدناه اليوم واضحا مهيئا أن نتمسك بتعاليمه ونتبع أخلاقه ونربي أبناءنا وبناتنا على ذلك، بل نسعى بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة أن ندعو غيرنا. Nabi Muhammad SAW bukan cuma mau nyakitin, mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka undang Rasulullah SAW, dihidangkan hidangan di hadapan Nabi, tapi hidangannya diracunin sama orang Yahudi. Ini juga daripada usahanya orang-orang untuk membatalkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, akan tetapi Rasul selalu lulus, selalu bersabar, selalu sukses dalam berdakwah. Oleh karenanya sangat patut bagi kita untuk mengenang sejarah hidupnya Nabi Muhammad, untuk ngebawa akhlaknya Nabi Muhammad SAW baik pada diri kita dan ajarkan kepada anak-anak kita sejarah hidupnya Nabi Muhammad. Ajarkan taklimkan ajarkan kepada anak-anak kita sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, dan ajarkan akhlak adab-adabnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah mencintai sehingganya begitu bermanfaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan hati kita atas mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kita meniru akhlaknya Nabi Muhammad SAW, Allah mentakdirkan dari tangan kita dengan kita berbuat baik kepada orang, baik orang Islam ataupun orang kafir, dengan kita berbelas kasihan kepada orang kafir, membantu orang kafir. Mudah-mudahan Allah takdirkan dengan tangan kita, dengan perbuatan kita, ada orang-orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala masuk Islam karena kita menirukan akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebarkan Islam dengan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh Allah Rasulullah SAW bersabda, la an yahdiyallahu bika imra'an. Allah memberikan, ya sungguh apabila Allah memberikan hidayah kepada seseorang sebab Anda, sebab pekerti Anda, sebab akhlak Anda, sebab Anda menjadi orang yang meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih baik, kata Nabi Muhammad SAW, daripada jasanya matahari kepada bumi ini. Katanya Nabi Muhammad, ente lebih gede pahalanya daripada matahari. Kalau matahari itu dapat pahala, ente bisa dengan akhlakmu hidup ngikutin akhlaknya Nabi Muhammad SAW, mencintai orang dengan cinta engkau itu. Allah hidayahkan satu orang, manfaat ente lebih baik daripada matahari, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terus mentauhidkan Allah, yang ahli bersyukur kepada Allah, menjadi orang yang beriman kepada Allah, dan Allah mudah-mudahan menjadikan kita orang yang saling mencintai satu dengan yang lainnya, merangkul sesama orang Islam, mempersaudarakan sesama orang Islam, tidak berkehendak menyakiti saudara kita, melindungi saudara kita. Dan mudah-mudahan kita yang hadir dan keluarga kita semuanya Allah lindungi dari semua keburukan, baik keburukan yang zahir ataupun keburukan yang batin. Dan banyak lagi doa beliau, yakin kita doa beliau diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo setelah maulid ini jadilah orang yang lebih baik, jadilah orang yang mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Setelah berakhir sudah acaranya sudah diakhiri dengan doa. Ada sedikit hidangan, jangan pergi dahulu. Ya, mari kita tutup dengan baca subhanallahumma wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana